Like, subscribe and get notified. The ongoing digging work in Kurshurim, particularly at Shivaji Chowk, raises serious concerns about both public safety and health. The engineer concerned is saying constructing a chamber between two water pipelines is extremely risky. If the pipeline bursts in the future, there is a high possibility of sewerage water contaminating the clean water supply, creating a severe health hazard for residents. Also, the contractor is digging where the road has been freshly tarred, leading to loss of public money. हांव आसा कुर्चडार रोडा कडेन आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान जे पळयतात हें जावन आसा सिवरेज जी पायपलायन घालतात तेजे जे फोंडकुलां मारपाचें जे काम आसा हें चालू आसा. आतां गेली 2-3 वर्सां जालीं हे जे खणपाचें जी कामां आसा ही चालूच आसा. हेजे खातीर लोकांक खूब त्रास सहन करपा पडटा. आनी आतां पळयात कांय दीस पयलीं हे पळयात हेच जाग्यार डांबरीकरण जाल्लें. लोकांक खंय फोंडकुलांतल्यान खंय तरी त्रासांतल्यान भायर येवपाचो प्रयत्न हे जे निलेश काब्राल आसा तेणी करून दिलो, डांबोर घातलो. पूण आतां तेणें ते इंजिनियराक जेन्ना विचारलें तेन्ना हे तुका परत ते डांबरीकरण केल्लें त्या जाग्यार खणपाक कोणें लायलें जाल्यार तो सांगता की जो आमदार आसा निलेश काब्राल तेणी सांगलें म्हणून. आतां हे जे खणलेले आसा डांबोर जो घातलेलो तो परत एकदां खणलेलो आसा. आतां हेजे जे पयशे आसात हेजे कोण दितलो? हे खंयच्यान कोणाले पयशे आसतले हे करपा खातीर, परत डांबरीकरण करपा खातीर? आनी जे डांबरीकरण केलें तेजे पयशे जे वेस्ट जाला तेजे कोण दितलो हे पळोवपाची गोश्ट आसा. आनी तशेंच आतां पळयात हे सगळे हो जो रस्तो आसा हो हॉस्पिटलाक वयता आनी हांगाच पळयात ही मातयेचेर जी रास आसा ही घातलेली आसा. आनी हांगा जी वॉल जाल्ल्या कारणान हांगा ब्लॉकूय जाता गाडयो. सो हांगा जो इंजिनियर आसपाक जाय, कॉन्ट्रॅक्टर आसपाक जाय ते कोण हांगा दिसना, फक्त कामगार आसा. हॉटमिक्स करतकीर हो फोंडकुल मारून रस्तो परतून फोडला आनी आयकुपा येता की होय आतां हॉटमिक्स केल्लो सगळो रस्तो परतून फोडटले म्हणून. म्हाका एक कळपाक जाय हें आपल्याक जाय तेन्ना हॉटमिक्स घालप, आपल्याक जाय तेन्ना रस्तो फोडप, कोणाले पयशे? आपले स्वताचे बोल्साचे पयशे घालून करता अवश्य फोड 10 फाटी, कांय प्रॉब्लेम ना. जेन्ना जनतेचे पयशे घालून जेन्ना रस्तो करता आनी रस्तो फोडटा तेन्ना जनतेक अधिकार आसा विचारपाक, जनतेक रायट आसा की कितें चल्लां तें विचारपाक. हांगा विचारपाक पाचारपाक कोण नाशे दिसता. पूण हांगा राजवट चलिल्ल्या भशेन चल्ला. आतां हो फोन तुमी पयला आसतलो, फोन पळयत जाल्यार तो सांगता की पायपलायन पयलीं मदल्यान वतले म्हणटा. आतां म्हणटा तो डायवर्ट करतले म्हणटा. डायवर्ट करतले तेन्ना लोकांक हांगा कळपाक जाय, लोक हांगा उदक जे पिता लोकांक हांगा कळपाक जाय तुमी केन्ना डायवर्ट करतले, खंयच्या टायमार उदक बंद करतले, कितले टायम उदक बंद आसतलें, कितलो टायम लागतलो. त्या प्रमाणे लोक आपलो अरेंजमेंट करून दवरपाक शकता. आपल्याक जाय तेन्ना उदक बंद करता, आपल्याक जाय तेन्ना उदक चालू करता. तुम लोगों ने जब अभी ये पीट खोदा है ना, हाँ सर, तुमको पहले मालूम नहीं था कि बाबा इधर पीट खोदना है करके? नहीं पता था ना हमको. पता था तो तुम हॉटमिक्स करने को क्यों दिया? अब हॉटमिक्स हो गया था. फिर तुमने जिसने हॉटमिक्स किया उसको तुमने रोका क्यों नहीं, या फिर तुमने बोला क्यों नहीं उसको अब इधर हॉटमिक्स होने वाला है? अब हॉटमिक्स के लिए अब देखिए सर क्या है, ये मेरे कंपनी को ये अन्नू ने पाइप डाला था इधर वाला, तो ये मेरे काबराल सर ने इसको मेरे को बनाने को बोला. किसने बोला? काबराल सर ने बोला है कि इसको आपको बनाना है. हाँ. तो अभी उधर हॉटमिक्स किया हुआ है वो उसको मालूम नहीं था काबराल सर को? हाँ, उनको पता है ना हॉटमिक्स है ना. पता है ना. हाँ. तो क्या इधर किसका पैसा लगा? इधर खुद का पैसा से किया वो? अब ये तो सर अब फिर वो तुम लोग पूछो ना उसको, ये हॉटमिक्स तुम्हारे पैसे से किया कि लोगों के पैसे से किया? तुमको जब मांगता है हॉटमिक्स डालता है, जब मांगता है उसको खोद के निकालता है. क्या राज चल रहा है इधर? नहीं सर, उसको फिर करके लेंगे उसको. हाँ. चंबर किधर बनाने को बोला है? ये बीच में पाइप के. हाँ है रा? किधर बनाने का चंबर? वो ये पाइप आएगा बीच में तो इधर आएगा. नहीं इस पाइप के बीच में आएगा. इधर ये आएगा बीच में तो इधर बीच में आएगा. हे पळयात हांगा 2 पायपलायनी आसात आनी एक ती सगळे केबल व्हरपाची जी पायपलायन आसा. आतां पळयात ते कॉन्ट्रॅक्टराच्या म्हणण्या प्रमाणे जी मदली पायपलायन आसा ते खंय मदीं खंय चंबर घेतलो आनी ती जी सिवरेज पायपलायन आसा ती खंय जेन्ना बांदता तेन्ना पायपलायनीच्या मदीं बांदतले चंबर. आतां
जेन्ना पायपलायन ही कळमेतली या फुट्टवली तेन्ना जे सिवरेजीचे उदक आसा हे डायरेक्ट ते पिवपाचे उदकाक मिक्स जातले आनी लोकांक खंय तरी घाणीचें उदक हांगा सप्लाय जावंक शकता अशें बाळकृष्ण वडारकर आसा तेंचें म्हणणें आसा. आनी जे इंजिनियरान तांकां पयलीं सांगलें की अशें ते बांदले गेल्ले वयतले तशेंच आतां हांगा मुखारय बी डांबरीकरण केलां तेजें म्हणणें आसा की परत एकदां तेय बी खणटले. सो आतां खंय तरी हे सगळें जे खणपाचें काम आसा हें खंय चालूच आसा. आतां केन्ना बंद पडटलो हेजो एक मोठो प्रश्न आसा. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. Watch on Herald TV.